Oye an soraya dugu juma kono no ye grabo ye mais jempuru juma lo c'est CGT ora an yo soraya grabo kono ka se ka mo fonyo ye ka ala ka révélation fo oye an yo soraya grabo ka belo juma ba ka bele 1er septembre Non. 2024. Grabo kono no e département du Maye o e Kabuga département. Ora ayo sore abi. Non. Jenkuru minu lo. Ka kumani ala ka révélation yi. To e sadam do kono. Ame foli di Grabo ka dugutigi Amafo ka foli di préfet ka foli di alimamu ka foli di pasteur an balima chrétien ko fo ka sulamaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnyama ka cɛkɔrɔbaw fo ka dugawu kɛ an ka père fondateur ye n'i y'a mɛn ko CCGT mɔgɔ dɔ de y'a fɔndi k'a yira diɲɛ na an bɛ dugawu k'a ye o min ye Alhaji Sheikh Emma Jafar Watara an bɛ dugawu k'a ye ko ala k'a ka nɛɛma ala k'a caya kan a farisogo tɛ n'an ye mais a nin bɛ yen ka bɛn ni kɔrɔna aya dɔ ye kɔrɔna aya min b'a fɔ ɲɛna wala taa si bana lɛzina kutilu fi sabilillahi amwatan bal ahyaun kɔrɔna aya dɔ de karamɔgɔw b'a dɔn ko aw kana mɔgɔ jigiya mɔgɔ min sara ala ka sira kɔnɔ ko su tɛ ko bal ahyaun ko ɲɛnama don yurzaquna inda rabbihim ko bi gɛrɛtigɛ sɔrɔ ala yɔrɔ wa yastabsiruna billazina lam yalhaqu min khalfihim wa afarfonna ni mɔgɔ ye minnu b'a kɔ a nɔsɔn ka di i n'a fɔ a ye kɔrɔna min don an da n'a y'a ye an b'a fɔra a fɔcogo la a nɔsɔn ka di an kɔrɔ ola an b'a fɔ a bɛ yen a ma sa farisogo tɛ an cɛ ma mais a bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ola an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ a nɔnabila ye n'o y'an ka waziri ye ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnni k'a ye a taara ka daba da bila yɔrɔ min na min y'a ta k'a kɔntine an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ an ka seyidu ka seyidu cɛ 12 ka conseil an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ seyidu kɔrɔba kelen-kelen bɛɛ ani seyidu bɛɛ ka dugawu kɛ o ye ka dugawu ɲini o bɛɛ fɛ k'an ka guide fo min bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan CCGT Côte d'Ivoire an ka guide n'o ye Abdul Hakim Emma Jafar Watara o la ni aw y'an sigili ye bi anw tɛ wajulu kɛra wajulukɛla yɛrɛ bɛ nana anw nana le ka na to ka dakuruɲɛ kelen-kelen fɔ sanni karamɔgɔcɛ yɛrɛ bɛ kɛnɛ sɔrɔ n'o ye an ka guide ye n'o ye Cheikh
Abdul Hakim Ouattara n'o kɛ in ka na jama ɲana bɛɛ ka na Ala ka révélation ka na lumière dɔ mɛnɛ garabɔkanw ye anw nana ka na yɔrɔ dɔ fila a ye sani a bɛ kɛnɛ sɔrɔ n'o ye an yɛrɛ karamɔgɔ la 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 la